boss. Thank you, boss. Salamat. Okay. Resa. Resa Hood. Ito na, nakakatakot ka. Halloween. Wala pa. Ayun, syempre naka-out na tayo. Tingin ko parang may Halloween party dito yung mga bata. Ayun, kauwi lang natin mga kawis. Medyo masama parang dump. Pumasok pa rin tayo. Nag-aaral ako mag-banlag. Paano? Nag-aaral ako mag-banlag. Low G ng SR, oh. Uy, isang A. Paano? Yan lang oh. Daliri lang. Wala si Mara pa. Nasaan? Hoy! Kakakanta Astrid. lang din yan. Astrid. Kantaan yan. Astrid! Uy! Happy birthday! Oh, bless! Bless na kay Papang! Uy! Ay! Pati nga, baka mo, baka malaglag ha? Uy! Happy birthday! Astrid! Uy! Happy birthday na! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Uy! Blow na, para blow! Uy! Yay! Gigil siya. Tapos na ano nila? Yung Halloween party? Matapos na. Nasa office. Ayun, Maud, syempre, tapos na yung Halloween party. Mara. Kala ko maabutan natin. Nandito na ang video, Maud.